Wajabate Namu ne ko bala to bedi Bortore jona jona ne bentiga do Nouvelle Horizon parce que no ye etoguna a Traoré uguna gum ako bortore nyinte maminda o soro kunte gese no fekelela sigato lawo parce que ba ko UR2 no ye alama hinana Soumaïla Cissé ale ka tombelele ba bortore tonyi okuma fanga bi fe ka dogare ha ala ni bembaliya sababu parce que ba ko takodi ako minyi sama ni barika bu alembe ambe domina ko bi nga ako amana metogo togo mamunun tay tiyen ye kuka tiyen bi seguma sigato la parce que ba ko kunun tene no bena marsigalo kle tani nani ma minyi URD jamakulu fla kumbe nyogona nyogona imbe talike munka bortore minyi tonkelin konna ye ma fla kame ki kanabo kulu ye nyema ye gonyo kulubali ale aka congrès ke bortore janvier kalo kle tani woro ona no femo ko gonyo luka president professeur Salifou Sanogo bortore ale mi premier vice-président kabini Soumaïla Ntanyana ale yamarala ale ka ke ton nyema ye fo ka ta fosa ko bengara ninga congrès kura la be parce que ba ko bortore mi tongelen nyema fla ye a dobe dola ma kelen koni ba kunfɛ parce que ba ko mi su professeur Salifou Sanogo ale na ka jama ulu ya yira ka fɔ min koni ton koni ka kono sharia kan sosora bortore kulu tunu sigi ko lajɛ min ye URD ko ton barkama do ton belele ba do jamana in kono wa ton do bortore min koni boka bi o te ton min kono bortore ku tunu sigi ku ka ton to tiɲɛ to lajɛ o kuma ma munu yu ka hakilinaw ta bortore ninga kon jagoya kongara kɛ o kuma ku bɛ ulu ɲangi u y'a fɔ u y'a kɛ bɔgɔri u ye sɛbɛn fura bɔ ninga maaw tɔgɔ fɔ maaw ɲangina dɔw kɔni suspana kalo 6 dɔw yɛrɛ gwɛnɛ ka bɔ tɔn kɔnɔ pewu parce que ba ko bortore o sigi kɔnɔna la u y'a yira ka fɔ hali bi u tɛn'u sigi tuguni o kuma k'u na laɲini kɛ ka ɲɛsin tribunal ma bortore ko ngalon min tigɛra o kuma k'u tɛn'u sigi k'o lamɛn ngalon jumɛn ko don min kɔni ye pétition ye k'a yira k'a fɔ ko maaw jɛnna n'a ye maaw sɔnna ni k'u bolo nɔ bila sɛbɛn fura la k'a yira k'a fɔ k'u ka taa congrès extraordinaire la jango tɔn bɛ se ka ɲɛma kura sɔrɔ bortore kunnafoni y'a yira k'a fɔ n'o ye Toguna A Traoré ye a ko maaw dɔw kɔni bɔra Gɔɲɔ Kulubali fan fɛ ka na min ye professeur Salifou Sanogo fan fɛ ka na yira k'a fɔ ko a yirala k'a fɔ k'olu tɔgɔ bɛ pétition kɔnɔ ko ngalonfin u tɔgɔ t'a kɔnɔ bi u tɔgɔ t'a kɔnɔ sini wa k'u ma signature kɛ k'u tɔgɔ min bɛ yen k'a sɛbɛnnu kɔfɛ dɛ ayiwa parce que b'a ko n'o ɲɔgɔnna dun kɛra sɛbɛnfura la jamana in kɔnɔ Bortore o bɛ sariya kan sɔsɔ de ko fɔ Bortore o kuma min ye sariya tigilamɔgɔw ye o b'a yira k'a fɔ k'u ye janfa kɛ Bortore o kuma sariya tigilamɔgɔw kan ka fɛn min k'o kan Bortore k'o dɔn bɛɛ parce que b'a ko professeur Salifou Sanogo n'a ɲɔfɛmaw u ye laɲini kɛ commune 5nan tribunal la mɔgɔ min kɔni tribunal baarakɛbaw ye weleli kɛ min k'u lamɛn lamɛnni tun ye kunu ye mɔgɔ a fila si ma se nka min y'u ka sɔnɔndoma n'o ye avocat ye Gɔɲɔ Kulubali ale tɔgɔla avocat 4 tun bɛ yen min ka taa Gɔɲɔ ko hakilinaw kuma fɔ Bortore min ye professeur Salifou Sanogo ye o kuma ale fana tɔgɔla avocat 1 de tun bɛ yen u y'a datulu la k'a da jaba la bɛɛ y'i ta fɔ bɛɛ y'i ka hakilinaw fɔ Bortore min ye kiiritigɛlaw ye u ye bɛɛ lajɛlen lamɛn parce que b'a ko nin ko in kɔni k'a tɛna taa yɔrɔ janna min kɔni tiɲɛtigi kɔni k'o ka tiɲɛ bɛ d'a ma a la tɛna mɛn e ko min ye ntɛnɛn nata ye Bortore jaabi kɔni bɛ bɔ ka bin o kuma o min ye jaabi laban ye k'a yira k'a fɔ maa min ta ye tiɲɛ walima maa min ta ye nkalon ye parce que b'a ko min kɔni ntɛnɛn nata o sebaliya ye ko n'i ye ko taabolo ye i b'a dɔn k'a fɔ min kɔni Gɔɲɔ Kulubali ye Bortore ko bɛ sɔn ka dugumasara ta dɛ sabu kɛ maa minnu bɔra ale fan fɛ ni ka t'u kankɔrɔ ta professeur Salifou Sanogo ye o kuma k'u tɔgɔ bɛ pétition min kɔnɔ k'ulu yɛrɛ tɛ ko tiɲɛ tɛ nin tɛ maakɔrɔw ka kuma ye kɔrɔtɔ alama o tɛ na ni gwajɔ ye wa n'o tɛ tilema bin ka ban ɛsuma ba tɛ wolo siga t'o la o Bortore an bɛ min fɔ nin ko in na Bortore min kɔni ye disibaw ka kɛlɛ a da man di dugumamɔgɔw la siga t'o la tɔnw bɛ ka farafara an ka jamana in kɔnɔ farafarali Mali mago t'o la bi Bortore kɛlɛ banbali min b'an ni ɲɔgɔn cɛ Mali mago t'o la bi Mali mago bɛ keleya de la bɛn ani karama n'an farafarala bɔgɔdi tɔn fanga bɛ dɔgɔya dɛ ni Gɔɲɔ Kulubali n'a ka nɔfɛmaw ye dugumasara ta o ye fanga belebele bɔlen URD la o bɛna bɔ a la wa maa tɛ ko cogo dɔn dɛ ayiwa maa tɛ ko cogo dɔn o kuma an ka duwawu ye min ye u ka bɛn ko la hinɛna Soumaïla Cissé la a dalen ka suma a dalen ka lafiya dɛ n'o tɛ a gɔnnen b'a ko nin wagati la dɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka bi bɔli don n'o tɛ maa minnu y'u kana bɔ k'a fɔ ko u ye olu cogoya sɛbɛn k'a sɔrɔ u t'a kalama u ka URD bolofara min bɛ fɔ Burukina yanfan fɛ n ko maa dɔ b'o la
limitation de signature subhanallah ka jira ka fo ka to ko petition na ka jena nay extraordinaire ka soro kalodu o fana ta damo kolo olu bere nana kanu ta da bogo jen lega o le kero ga bogo jen lega weleli ala ka ko no ya amina arabi bonya mate ni yente ga do ni sabambe bo sabambe no ka mako aujourd'hui Mali ye mami nga fasiriye o ye kasimu eteraye ko mi ye barawli sergili mi ye sigidata anikele e ko lugu ma fara nyanga wa o fara la nyanga ka beni araba jantameli ka siga kuna fundi barota ni ka nyeshi dongi barotu la moma wani ataka laje ablame minami ngonna na ode deputy koro al Mustafa Sanogo o be siga demedo amachugo mina bawo mado mami na ya jenero fi barawli ga nyetala wa mi ne collective nunu olu fana ga dana dambe aka o ko ne ya jira ka fo ko sa dai na kuna funu munun bo me ka bi no be ka conseil national de la transition no sente ko akonona ni ka fere ni ka dofara a jamaga ko al Mustafa Sanogo ko dana ka ga da ka kokura al na manya ka fo ayi deputy ya ga koro o deputy ya ibaye ka fo mi wuli ka jo ya bara kuma chama ge bara wuli konnana o bara wuli varana go yana singa do politique la de mamunu ye ni kere zigino ni kuna fundi kere ni ka Adama Jalo ni ko ta ko ga kuma tigina be wuli na zargana ko conference principal ale ko ni da do kuma chama na aya jira ka fo mi al Mustafa Sanogo ye deputy koro ayi bara mununge o dobe talike mi kono bugo ne marivi ni ku fatula matelia de beka jona kita ni ki suta ka segu region ni ka osagere segu marabolo no ya segu dugo kono nae wasa isu ka sega tabla morgula no glasi gami al Mustafa Sanogo aka wuli ga jona ka de baga munu no ba kokoro o kala sabu ni ka seka mi morgu ni ka seka ojo yoro ko fele ngonnana no e kono bugo ye wa no to menaka boy ibaye ka fo ka mne préfet ka ta se sous préfet ma ali maire ka bureau ordinateur chama de konin zana afe ana de mabaw tegedlen ko nyoma kasika ta ulu ka bara ni ka nogo ya ukulu wono to menaka boy ibaye ka fomi al Mustafa Sanogo ay wuli ga jo chama nge wuli ga jo be taliga faminga o de ye ka bara do ke kanyeshi ambala ko ga jekulu munu no lu be bara wuli kon nana ulu be sega de me chugo mina o ga sega jo uyera kulula ka fara Adama Jalo ka no e flage me baye ka fo Mamadou Sissoko ko ka ta se Fatmata Keita ma bala jile ngoni ya jira ka fo ni dana dar al Mustafa Sanogo mi sente doga fara jamaguluga o jamagulu o be sega yakuba ya chugo mina o yakuba to ko dana ka da al Mustafa Sanogo bara munu na yo bolo dade ka to yani akake debite koroyi yani bara munu nundo na fe o bara nunu be sega kunfori chugo mina afe bara weli konnana o kala yini ye oye ko wa ko mi ye musola jekulu ye ni ya tabi ka laje ibaye ka fo keme sarala bi ko nondo ni bele jele ngoni yu ka sebe uzoro wa nunu bele jele de me yoya soro ka bo al Mustafa Sanogo yoro mi ngoni nga wuli ka jona ka hami o de bara weli ka nyetai bara weli be sega ka me sega yele chugo mina to ma o be sega yakuba ya asafe chugo mina o ko ni ya ka wuli ka joye haka ja bara weli mi ye ases gomu ye ko ambulance amo sanga bla yewa mi jamana marabo yano lukata ambulance sagadi yenga ma ale re jonu oye ka jira ka fo mi ali sabara weli ses gomu ye mi ye ka sega manifu ni ame ko adama de ya yeli de kodo mi appareil ophtalmologique ay ni bla jele sanga bla ses ko bara weli ko nana mi me sega ge sabu ye bara weli ka de kana boka fo ki beta segu wala me beta segu mara fa wareve kata ni banan ko fole nunu ani ni jagoru nu ki beta furage mi al Mustafa Sanogo ale ko ni ajira ka fo wuli ka jo ani dana ko ni no ni Adama Jalo ko ni dana dal al Mustafa Sanogo ga abeke sabu dana mi no lu gama ani se ko ba dondo mi ko gama ko wala ta al Mustafa Sanogo segere ani baraweli communita ani gele sergli baraweli sergli ko nana ko lu ga de me yoya ko kana ke gwaza ye mi al Mustafa Sanogo ka kombinye aya je ni yoro fi baraweli ka nyetali na funda tulala chuko wa mi hamina woro ye baraweli be sega yiri wa chuko mina mi muso jegulu ye kata se demsen jegulu ma de me yoya mi na kema ko taka nyeshi uyenga ma o ko be sega kolo do ga dili do chuko mina o de dana kurakurali aka sega do conseil national la transition o konna ni ngwe sebe tuma mina ya sama ka bo aujourd'hui Mali kono kasim tira aka fasiri bogari ne benteke do journal la priorité fasiri ba no ye seri jara ye bor dorobre aya yira ka fo sega ko nte mina minye Mali keleke chaw ye on ka fama forces armées maliennes bor dorobre kube ka yele sana ngana bor dorobre o dugolente machila minye keleke chaw ye jugu ku nyini ku kangari ku dafara nin ku kunci bor dorobre o damna na ka ba jamanen konna la ma mununti ali te farafinye nin bela jelen ko be ko Mali keleke chaw ka bara yele mana
parce que ba ko wari nga ma imana di ijugu mo atifa warta re min ko ni anga keleke choye u be ka to duma mun ke jamana kon na la min yi ma do ye no ye faso de njugu do ye no ye andeme ba koro do ye warta re ulu keme ku nyinyi mi le o digimbe ulu la warta re min ye Emmanuel Macron ka soro ire la anaka keleke choye Allah akbar e ko ara fena manyina tiga faridade e mate to ko nunu na kebe korowi afo e ke to korowi ko de be korodi wore ko ba ko ako min ko ni français bor trobade ulude ko ne mega la gochita ni ga on segere bori ko meka mado fena la glan min ko lu blanc on se ngorote banko la na be fulu fena do mo ko faso de njugo bor trobade ako donso be na ka kumota fando ako ni do ka kilna jamana ka glan jamana ka franc je jamana ka jamana don sakoye o mandi daw ye jamana ka bla ko fe o de kadi daw ye anga dese o de kadi daw ye mali yɛrɛ ka bla jugu bolo wa o de fɛnɛ kadi malien daw ye ne bɛ min daw kan o de embargo ko ka daminɛ kana bugɔ sisan la ne kun y'a fɔ dɔw ye depuis janvier kalo tile 9 dugujɛ ka ba tile 10 ma ko anw bɛ se ka ɲɔ ka fori ka se sisan ma dɔw b'a fɔ ko kalo a fɔra do ko ala bɛ ne a kuma la a fɔra ko ala bɛ u jigila ala to tellement ko jigi da bɛ faransi kan faransi ta ala ye duga masakoro an ba to ala ka doni yu faransi n'a dɛmɛbaga juguw ka minnu ɲinɛ an kɔ an tɔɔrɔlen don sa Ukraine ko tɛ ko ɲinɛ an kɔ ni covid 19 ko o ma ɲinɛ o kɔ ni ko covid ko nɔgɔ fɔlɔ o dɔwɛrɛ parce que ko n'o ye seri jara ye a ko min ye an ka jamana tɔgɔ tiɲɛbaw ye bakari k'u ka sabali n'o tɛ k'u bolo bɛ k'u kala ye koyi bakari min ye RFI ye ka taa bila France 24 la olu kɔni bɛ ka kolokalakanw fɔ wagati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ k'a yira k'a fɔ mali kɛlɛkɛcɛw bɛ ka bin dugudenw kan ni ka dugudenw fa k'u disi la fini bakari tarawele ko nin bɛɛ lajɛlen cogoya tiɲɛ kumaw de ye mali kɛlɛkɛcɛw bɛ ka bɛn dugudenw kan waati min na bin bɛ ka kɛ sɔrɔsiw kan k'u da k'u kan tigɛ olu tun bɛ min cogoya tiɲɛ don u kana n'an sigilen da kɔrɔ bɔ bakari tarawele parce que b'a ko a ko Mauritanie jamanaden minnu tununa bakari tarawele ko nin bɛɛ lajɛlen janfaw de ye ni ka tɔgɔ tiɲɛ ta k'an ka kɛlɛkɛcɛw sɛgɛrɛ nka u tɛ se parce que b'a ko maa minnu bɛ ka nin kɛ u ka sabali ye n'o tɛ bakari k'u kɔ bɛna bɔ fiɲɛ na ala tɛna mɛn bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ mali kɛlɛkɛcɛw bɛ baara min na bakari tarawele an ka dɛmɛ de kan ka ɲɛsiw ma juguw bɛ yɔrɔ min na k'u ɲini k'u bɔ wo kɔnɔna la bakari tarawele ni k'u kunci a ko o ye fasoden ɲuman bɛɛ lajɛlen ka hakilina ye mali kɛlɛkɛcɛw u kununama n'u bilama ko kelen tɛ a ko jan ko an ni irisiw ye tigɛ di ɲɔgɔn ma baara min kɛ bakari tarawele o tigɛ di ɲɔgɔn ma baara o kɛra kunnawolo ye o tɔgɔ duman a ko dugutigi kɔrɔ tɛ dugu ɲalen fɛ min ye faransikaw ye barikanimu tun b'an ka jamana kɔnɔ olu dɛsɛlen an ye wulu sulemukulu nɔfɛ olu tɛ fɛ abada maa wɛrɛ ka na min kana tɔgɔ duman sɔrɔ jamana in kɔnɔ tɔgɔ duman min bɛ ka sɔrɔ jamana in kɔnɔ bakari tarawele o de kɔniya dɔw o de digilen bɛ olu la o de y'a to bɛ ka nin campagne jugu in kɛ ka ɲɛsin kɛlɛkɛcɛw ma mali kɛlɛkɛcɛw ka baara ti dɔwɛrɛ ye ni ka dugudenw fa duguden minnu maa min u ma bɔn ko n'o tɛ k'u ni jugu tɛ ka ɲɔgɔn ye koyi bakari tarawele bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ mali kɛlɛkɛcɛw bɛ baara min na u kalenkan ye min ye ka dugudenw n'u bolominɛw k'o lakɔlɔsi bakari tarawele ko irisiw ka nali a nɔ yera a kɛra sababa belebeleba ye parce que b'a ko irisiw ye minɛn minnu d'an ma an ye minɛn minnu san irisiw ka dɛmɛɲɔgɔnya u ka kunnafoni di baara bakari tarawele ka bilama ni kunnama mali kɔnɔ ko kelenw tɛ bakari tarawele o daraja baara o laɲini baara o sanuya baara ko de digilen bɛ faransi n'a dɛmɛbaw la kuma bɛɛ filɛ nin ye bakari tarawele parce que b'a ko a ko siga kɔni tɛ min na mali ni irisiw bakari tarawele ko dɔ de bɛna fara an ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnya baaraw kan bakari tarawele ko nin tɛ foyi bɔ sɛdenni sɔngɔ la min kɔni ye Ukraine ye bakari tarawele bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la k'a fɔ min kɔni ye bamancɛbaw ye u y'a yira k'a fɔ min kɔni ye Ukraine ko irisiw bɛ ka min ta ka Ukrainikaw sɛgɛrɛ wa jɔdumanw tɛ n bɛ min f'i ɲɛna minnu bɛ ka irisiw kɛ u ɲɛ tɛnɛ ye jɔdumanw tɛ n'o tɛ o tɛ irisiw yɔrɔ dɔn Ukraine kɔnɔna na o b'u yɔrɔ dɔn munna u ma sɔn ka taa kɛlɛ n ko cɛ dɔ sigi bɛ n ka bon nin de ye birifini min bɔra an b'a fili ka bɔ irisi président ka ko diya ne ye a tɛ kuma wa a bɛ komi an ka simu i tɛ kuma i tɛ kuma ɲɛna ko tɛ dabila u bɛɛ ye kelen wa a bɛ k'u laɲini wa u bɛɛ b'a kalama fana n ko waati dɔ la min ye Pologne ye k'olu bɛ taa avion di Américains ka taa u ka Allemagne jamana kan u ka sabali u ka kɔrɔbɔ u ka sabali bakari tarawele parce que b'a ko a ko Centrafrique mankan o tuma u ye irisiw tɔgɔ tiɲɛ olu ye Centrafrique furan k'a jɛ bakari tarawele min kɔni ye irisiw ye bakari mangoya bɛ ka ta ka d'u ka Ukraine kɛlɛko la a bara ta min kɔni ye Poutine ye a taara kɔrɔbɔ la parce que b'a ko irisiw ye min ye o dennin don diɲɛ kɔnɔ n'u ye jamana o jamana dɛmɛ
siga kɔni t'a la o jamana o bɛ kunna wolo sɔrɔ o kuma k'u ka ni kolokala kan a tɛ foyi bɔ sɛdennin sɔngɔnna Mali kɔnɔ Mali kɛlɛkɛcɛw an b'aw kɔ o kuma a y'i yɛlɛ n'aw ka sana yɛlɛ ye ka se ka jugu kɛlɛ ka sebaya sɔrɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ priorité kɔnɔ Seri Jara ale ka sɛbɛnnin don priorité an b'u fo an bɛ taa Jibi fa fɛ k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw la Njo Bokari mbala cogo bɛ di Bɔjɛbɛse ko ni maa min ni sɔn mina ɲɛnamini ma i b'i sigi ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko Mali Tribune Mali Tribune Ibrahima Ndiaye nin y'a ka fasiri ye a ko yalima ko Sogɛli ko kamanagan tɛ a nɔfɛ wa n'i y'a ta k'a lajɛ ko kabi dɔgɔkun laban tɛmɛnlenw na i b'a ye k'a fɔ ŋunuŋunukan kɔni bɔla ni ka baroda caman ni ka o sɔrɔ k'a jira k'a fɔ min ye Dr Sogɛli Kokala Mayiga ye k'a b'a fɛ ka walan sɛmɛ wa k'a ka walan sɛmɛ o kɔrɔfɔ in de tun bɛ bɛɛ lajɛlen nɛngun kan wa bɛɛ lajɛlen kɔni ye a jira fana bɛɛ jamakulu o tilala fila ye dɔw y'a jira k'a fɔ Sogɛli ka fangabila ko o bɛ se ka kɛ lafiyada ye ka ɲɛsin jamana ma kɛrɛnkɛrɛnyala min ye transition ye n'o ye camanjɔrɔ fanga ɲɛmɔgɔw ka wuli ka jɔ ye wa dɔw fana y'a jira fan dɔ fɛ k'a fɔ Sogɛli ka fangabila k'a bɛ kɛ sababu ye ni ka gɛlɛyaba de ta ka se sɔrɔdasilakaw ma n'o ye colonel Asimu Goyita n'a nɔfɛmaw ye nin ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ maa minnu bɛ yen n'olu b'a fɛ a ka fanga bila olu kɔni ko bi na k'a ni M5 o min kɛla jɛkulu ye min kɛla sababu ye ni a ye primature sɔrɔ k'o kɔni k'o jɛkulu k'a fara an bɛ bi wa ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko min ye gɛrɛntɛ ye o bɔ n bɛ sɔrɔdasilakaw yɔrɔ ka ɲɛsin Dr Sogɛli Kokala Mayiga ma wa min ye politicien ye n'o ye politique mɔgɔw ye olu fana ka kulu dɔw fara an bɛ ɲɔgɔn kan ka gɛrɛntɛ ta ka ɲɛsin a ma kɔrɔfɔ caman kɔni bɔ n bɛ ka ɲɛsin Dr Sogɛli Kokala Mayiga ma ko nka ko kɔrɔfɔ ninnu k'a tɛ ka kala don a ɲina ni ka bɛn ni a ye ko kɔrɔfɔ in bɔ ka bin Sabali Fajiriba ka fɔ la ko Ibrahima Ndiaye ko min ye Dr Sogɛli Kokala Mayiga ye an ka fangabulon camanjɔrɔ fanga ɲɛma ko a tun b'a fɛ ka walan sɛmɛ koyi ko ka k'a tilala k'i miiri bawo walan sɛmɛ a bɛ taa wolo fɛn min na o de ye dossier kɔrɔ dɔw kɔni n'a fɔra k'a bolo bɔla baara la bɛɛ dossier kɔrɔ dɔw b'a nɔfɛ n'u dossier ninnu n'o kɔnɔko man di kosɛbɛ k'o kɔrɔlen ninnu wuli a nɔfɛ wa o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ min ye Dr Sogɛli Kokala Mayiga ye a ka walan sɛmɛ n'a y'a sɛmɛ a bɛ kɛ sababu ye fana fan dɔ kulu filanan min bɛ yen olu fana k'a fɔ ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ sɔrɔdasiw y'a tɛgɛ ko k'a bɔ baara la baara min kun t'an bɛ ka kalifa a la k'a bɛ kɛ sababu ye ni ka dɔ de fara a ka dawula kan ka dɔ fara a ka yanga kan nin kulu fila kɔni b'a la ka ɲɔgɔn sama nka min ye Dr Sogɛli Kokala Mayiga ye min ye jamanaden faama ye olu kɔni ko k'a ka to a nɔ na cɛmancɛla fanga in bɛ taa ban waati o waati min ye an hakilinaw ye ani hamina minnu bɛ an na ani gɛrɛntɛ minnu t'an bɛ ka jamana yɛrɛ den caman sɛgɛrɛ o kɔrɔfɔ o fura ka se ka sɔrɔ o la joona min ye colonel Asimu Goyita ye k'a k'i tɛgɛ banba Dr Sogɛli Kokala Mayiga kan waasa min ye a kana kɛ Sogɛli Bube Mayiga ni Ibrahima Ala wa hinɛ Ibrahima Bubakari Keyita la olu ka waati dɔ tɛmɛlen ye bawo o ye min ye Ibrahima Bubakari Keyita ye Ala ka hinɛ a la jamanakuntigi kɔrɔ k'a su a y'i tɛgɛ bɔ Sogɛli Bube Mayiga kan na bɛɛ ko karanga koko min dun bɛ yen o ma kari wa min ye politicien ye o kɔni o ye koko in ɲɔni k'a bin min ye Elhaji Ibrahima Bubakari Keyita ye ka dankari k'a ka fanga na wa k'o kɔrɔfɔ n'o taabolo kelen de sen ta an bɛ mɔgɔ wɛrɛw fɛ ka ɲɛsin Dr Sogɛli Kokala Mayiga ni colonel Asimu Goyita ma ko n'u ma u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana in bɛ dingɛ min kɔnɔ k'a bɔ o kɔnɔ ko maa tɛ to politicien ka kolokala kan fɔ la jamana ka se ka jɔ ka taa sɔrɔ politicien k'a bɛ san 30 bɔ bi o taabolo n'u da ye la wa u ye wulikajɔ fɛn fɛn kɛ a si ma kɛ sababa ye jamana in kɔnɔ min ye bɛɛ ye bɛɛ lajɛlen sɔnna a ma nka bɛɛ kan ka bila minɛ minnu kɔnɔ a n'a kan ka turu bɔlɔ minnu kan o bɔlɔ ninnu taabolo bɛɛ lajɛlen sɔsɔla nin ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ Mali Tribune kɔnɔna na Ibrahima Ndiaye a ka fasiri don a ye taa fɔ maaw ye ko ne kɛra fɛn ye hali bi ma fɛn sɔrɔ a t'o kun bɔ ne bɛ n tɛgɛ don ko kɔrɔ l'observatoire fasiriba n'o ye Sidi Kulubali Sidi Kalimu Taba Sidi Wɔrɔtɔrɔ a y'a yira k'a fɔ min ye diɲɛ seligina ni musow tɔgɔla don Wɔrɔtɔrɔ fiɲɛ maa wuli bɛɛ lajɛlen bolo b'i kunna minɛ na ko faso Maliba kɔnɔna la Mali musow ye ɲɛlenninw ye Wɔrɔtɔrɔ u n'u ka dusukolo bɛ ɲɔgɔn na u n'u ka wulikajɔ bɛ ɲɔgɔn na u n'u ka dabali ni fɛɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na fasiriba ko an bɛ kalo kɛrɛnkɛrɛnnen mun na o ye musow ka kalo ye Wɔrɔtɔrɔ a kun tɛ dunun ni bala ye a kun tɛ Apollo ani bala ni so ye a kun ye hakili jagabɔ ɲumanya baaraw ye fasiriba ko a ko min ye dankɔrɔba dɔ bɛ yen Bubakari Tarawele ale tɛ daga sunɔgɔ la a bɛ wulikajɔ la Bubakari Tarawele hinɛ ani makari Bubakari Tarawele ɲumanya o de ye ale taamanla ye n'o ye mouvement politique et citoyen an b'i kɔ n'o fɔra ka ban maa kelen min bɛ yi ɲɛfɛ o de ye Fatumata Ɲani u k'a ma ko Batule denba ɲuman
parce que ba ko bortoro min ye demandement ale koni ye 8 mars ay wuli ka joke bortoro min ye tarata yɛrɛ tɛmɛne 8 mars yɛrɛ don yɛrɛ bortoro aka mouvement tola ninga ta ɲuma ya bara beleleba kɛ bara min tara ka ɲɛsin dɛsɛbatɔ ma maa minnu bɛ n'u bɔr'u sigiyɔrɔ la ninga t'u sigiyɔrɔ kɛ ɲamasunugu sanfɛla ye an ko minnu ma ko déplacé kɛlɛ ɲɛsiran kama bingali ɲɛsiran kama dɛsɛ ni kɔli kama u bolila ka b'u sigiyɔrɔ la ni ka n'u kalifa don Bamakɔ yan bortoro taa yɔrɔ wɛrɛ t'u la n b'a kɛ cogo de t'u la jɔn de bɛna don anw jigiya kɔrɔ Fatumata Batuli ko ne b'aw jigiya kɔrɔ bortoro ka sama to maa min ɲɛ gomi gosi jurutila wari min kɔni Fatumata Batuli ɲangi ye wari i b'a ye k'a fɔ a ye wulikajɔ kɛ maa min kɔni ye a kunbɛn Bamakɔ gouvernorat kɔnɔna la bortoro o kɔni o de ye muso belebeleba ye ale kɔni wulila k'a jɔ n'o ye Madame Jara Mayimuna Famanta o tuma min ye directrice du développement social ye wari ale de kɔni taara bisimila o tuma fɛn minnu b'a bolo ani kumakan minnu b'a da ni k'a bisimila a ko nakun fila tɛ n na nakun kelen dɔrɔn ne ye muso cɛsirilen ye tɔn de bɛ n bolo n'o kɔni ye jamakulu belebele ye denmuso don ka taa bila cɛ ni muso la bortoro de hakilina mun bɛ na o ti dɔwɛrɛ ye bortoro de min kɔni ye ɲumanya ye k'a ɲɛsin ka jamanadenw ma hɛlɛ ni dɔrɔmɛ kelen dɔrɔmɛ fila an bɛ se ka min kɛ don min na n b'o baaraw boloda parce que b'a ko arabadon marisi kalo tile 9 min ye Bamakɔ gouvernorat ale gabakɔrɔla la Fatumata Batuli ɲan ale yɛrɛ tun tɛ kɛnɛ kɔnɔ nka min y'a dɔgɔmuso Sarama n'o ye Binta ye ale de tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ n'i ye kɔrɔmuso ye dɔrɔn i ye dɔgɔmuso ye bortoro Binta Sarama ale de kɔni ye kumakanw bɛɛ lajɛlen lase a ko n kɔrɔmuso a ka tɔn tɔgɔ la n kɔrɔmuso ye n ci ka na bortoro ni kana fɛn mun di déplacé ma bortoro an baw an faw an dɔgɔw ka taa bila an denw na bortoro o de filɛ ni dantigɛli ye a ko fɛn minnu bɛ n bolokɔrɔ o ye matila 300 ye o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen sukorobɔrɔ 200 ani 50 ye n'o ye kilo 55 sukorobɔrɔ 200 ani 50 ye o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye tulu o carton 200 ani 40 o kelen kelen litiri 5 ye o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen makɔrɔni paquet 200 ani 40 o kelen kelen ye kilo 5 ye o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye basi minnu kan ka dilan ka don sow la o 300 ani 40 ani 5 kidi min ye a ye dɔ kɛ bortoro ni bɛɛ b'a kɛ tan kasi bɛ dabila wallahi kasi bɛ dabila bortoro min ye Fatumata Batuli ɲan ye wari k'a y'a ka kɛta kɛ wari a taara k'a di maa min ma n'o ye Madame Jara Mayimuna Famanta n'o ye directrice du développement social ye wari a ko nin ye fasoden ɲumanya baara ye nin ye ɲumanya baara ye an ka jamana in kɔnɔ Mali domaine nin de ye kabini kunun n'o bɔra an ka jamana in kama ka ban jamana in bɛ kɛ bolodengɔni tamasire ye a ko k'a ni ce wari ka kɔni ɲɛ min ye muso cɛsabatɔw ye a ye dɛmɛ ta k'olu sɛgɛrɛ denmisɛnnin minnu bɛ n'u faw taara wari a ye dɛmɛ ta k'olu sɛgɛrɛ maa minnu bɛ yen wari n b'a kɛ cogo di dun ta la o t'olu bolo a ye dɛmɛ belebele ta k'olu sɛgɛrɛ maa bɛ se k'a fɔ sa mouvement in n'o ye mouvement politique et citoyen an b'i kɔ wari tɔrɔ ye hakilina ni kungilenna mun b'a la dɛ o de ye dɛmɛ ni dɛmɛ k'a lase a tigiw ma maa minnu n'a ka kan kɔni kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ l'observatoire kɔnɔ Sidi Kulubali ale ka sɛbɛnni Sidi Kulubali ka fara l'observatoire maaw kan ka fara ɲuman kɛbaa kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo bon Jabate o ko ten a ye n bila n bɛ n ka kulusi jalasiri o b'a sɔrɔ i b'i ɲinw de bolo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko le reporter Gabriel Cenu nin ye a ka fasiri ye ko yalima député kɔrɔ Mohamed Tunkara ko yalima k'a bɛ sariya sanfɛ wa ko walima k'a b'a la k'i n bara bɔ an ka kiiri tigilamɔgɔw la de ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ min ye tɔ jɛkulu ye fara ɲɔgɔn kan jɛkulu dɔ n'o bɛ wele ko Rassemblement Malien pour la Fraternité et le Progrès ni dalateliya la n k'a ma ko RMFP olu kɔni u y'u ka tɔn ni k'a sigi sen kan wa u ye jalakili sɛbɛn don ni ka ɲɛsin député kɔrɔ Mohamed Tunkara ma k'a sabu kɛ a ka dɛmɛɲɔgɔnya jugu ye ka ɲɛsin yɛlɛma Kayi mara kɔnɔna na yɛlɛma ni ka taa se ɲɔrɔ ma ani Kita min ye maa dɔw bɛ yen k'olu kɔni balo u ka hakɛ sɔrɔli la n'o bɛ jɔnya ani ka o kofɔ k'a jira k'a fɔ min ye faso in taabolo kɔrɔ ye k'o siraw de b'a la ka taama ka taa sɔrɔ an bɛ bi don tile min na min ye anw ka jamana sariya sunba ye a bɛ adamaden kelenna bɛɛ lajɛlen ka hakɛ d'i ma siya woloma tɛ a la diinɛ woloma tɛ a la denmisɛnnin maabakɔrɔ bɛɛ lajɛlen dama ka kan a la wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye ɲagili sɛbɛn in kɔni ye a donna commune 5 n'o ye sigida 5nan tribunal ye ka ɲɛsin député kɔrɔ Mohamed Tunkara ma kabi kalo dɔ tile 21 san 2020 wa n'i y'a lajɛ min ye maa mugan wɛrɛ ye i b'a ye k'a fɔ jalakili sɛbɛn t'a la ka olu fana sɛgɛrɛ
dɛ min kɔni tala min donna ka bɛn ni san 2019 ye min ye kita tribunal n'o y'a kiiribulon ye ka ɲɛsin o maa mugan fana ma nka k'a minɛ o don fɔ bi i b'a ye k'a fɔ nin jalagili sɛbɛn ninnu si ma se ka mɔɔnɔbɔ o ma se ka kunkan ma se ka bɔ nin si la ko yalima anw ka jamana sariya tigɛlaw n'a kiiribulon tigilamaw u b'a la ka mun kɔnɔ de min ye Mohamed Tunkara ye a b'a la ka nin dɛmɛɲɔgɔnya juguya min ta ka ɲɛsin maa dɔw ma k'u ka adamadenya daraki ka b'u bolo k'i sen da u ka hakɛ kan ni k'a tereke ko baw ko sɛbɛn a ye ko yalima k'a bɛ sariya sanfɛ wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ Gabriel Cenu ale kɔni y'a jira k'a fɔ hakilinajigi min ye nin jɛkulu in ye n'o ye Rassemblement Malien pour la Fraternité et le Progrès ye ni u kɔni n'u y'a jɛkulu sigi sen kan san 2017 u y'a jira k'a fɔ olu ka hamina ye fɛn min ye min ye Kayi mara Kayi région ye ka taa se Nioro région ma ani Kita région ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ u ka wulikajɔ kɔnɔna na adamaden minnu bɛ n'olu balilen bɛ u ka hakɛw sɔrɔli la n'o kɛrɛnkɛrɛnyala jɔnya u bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu kɔnɔna na cogo min na u ka jɛkulu sigi k'a y'o ye u ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ u la wa n'i ye Mohamed Tunkara député kɔrɔ n'i y'a ka taabolo lajɛ ala ka yɛrɛ kofɔ dangan waati n'o ye san 2020 min n'o o funufunu taara ni député bɛɛ lajɛlen ye a tun bɛ o la a o waati a tun b'a la ka kɔrɔfɔ min bɔ ka bin o de ye ko a ye sugandi a ye danaya dangan n'o tɛ jɔnw mana n'olu kɔni tora assemblée kɔnɔna na n'o y'an ka bulonba kɔnɔna ye o bɛna dankari k'aw ka taabolo ninnu na o bɛna muruti aw ma jɔnya ni taabolo n'a a kɛwalew lasira taamali la o y'a ka campagne kɛka ye n'i ye député kɔrɔ ta k'a lajɛ hamina minnu bɛ a la o de ye maa wɛrɛ ale tɛ maa wɛrɛ maa filɛ koyi maa wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu kɔni n'a jira k'a fɔ k'olu ye jɔn ye wa a y'a jira fana ko fɛn fɛn bɛ yen n'o ye jɔn ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'u bɛ muruti jɔnya taabolo ma k'u ye fɛn fɛn sɔrɔ k'u to u makɛw bolo walima u mamusow bolo u k'u bɛɛ minɛ u la wa n'u ma ɲɛ a ko fana u k'u gɛn ka bɔ u ka dugu kɔnɔna na yɔrɔ min ka di o ka taa ye n'i ye Mohamed Tunkara ka taabolo in lajɛ nin bɛ adamadenya sariyaw ni k'a kɔlafɔ wa a bɛ sariya sɔsɔ a bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔlafɔ min y'an ka kiiribulon tigilamaw ye u ka fɛɛrɛ kɛ joona min ye nin maa kofɔlen ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ a kɔni a tun bɛ députéya la députéya kɔni banna pewu wa min ye wulikajɔ ye tɛgɛ ka d'a kan wɛ k'a wele k'a ɲininka a dalakan na n'a jɔla a la a ka don kaso la wa ni ɲagili min ka kan o ka ta ka ɲɛsin a ma a kɛra sababu ye ka degun se maa minnu ma olu bɛɛ lajɛlen ka hakɛ ka se ka sigi u ma bawo min ye député kɔrɔ ye a kɛra sababu ye min ye maa ba saba bonyɔngɔ ye ala ni gɛrɛntɛ fɔ olu kɔni y'u ka duguw kɔni bila ka t'u ɲɛma dogo fan wɛrɛ fɛ wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ kɛrɛnkɛrɛnyala min ye membre ye min ye Kita cercle kɔnɔna ye min ye maa 2000 ani maa 100 ye olu kɔni bolila biribiri ka t'u ɲɛma dogo fan wɛrɛ fɛ min ye maa 84 ye olu kɔni bolila ka bɔ Nioro kɔnɔna na ka t'u ɲɛma dogo maa 54 olu fana bolila ni ka taa u ɲɛma dogo yɛlɛma ni fan wɛrɛ fɛ maa 400 olu y'u sigiyɔrɔ bila ka na Bamakɔ min ye Mohamed ye n'o ye député kɔrɔ Mohamed Tunkara ye ale min ye Kita député kɔrɔ ye a kɔni y'a jira k'a fɔ ko karata kɔnɔna na wa min y'ale sago ye n'a dungo o de bɛ kɛ wa min ye maa minnu bɛ n'u b'a la ka ni maa ninnu tɔɔrɔ k'u ka jɔn ye u ye k'u bolokɔnɔ maaw don k'u ka fɛn sugu bɛɛ da u kan ale bɛ jɔ n'a ye san tɛ fiye kuma tɛ san fiɲɛ ka wuli wa min y'an ka kiiribulon tigilamaw ye ko yalima nin waleya in bɛna to sen na wa min ye colonel Assimi Goyita ye ka taa se min ye docteur Choguel Kokala Mayiga ye hakɛw u bɛɛ lajɛlen ka se ka don bɛrɛ la maaninfinw ka se ka damakɛɲɛ o de bɛ jamana sigi diya maaninfinw mana bɛn sigila fana hakɛw mana kɛ kelen ye min ye kɛlɛ caman ye o bɛ ban nka min ye député kɔrɔ Mohamed Tunkara ye a hakililan tɛ o ye a ka taabolo tɛ o ye wa min ye sɛbɛn minnu n'o ye jalakili sɛbɛnw dɔw bɛ ka ɲɛsin a ma n'o ye plaintes ye jɛ ko kun ka bɔ a bɛɛ lajɛlen na maa minnu bɛ a nɔ kan n'o ye maa 20 fana minnu jalakila olu bɛɛ ka wele k'u ɲininka u dalakan na nin ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ le reporter kɔnɔna na Gabriel Cenu a ka fasiri kuma ka ɲi maa bi se fɛn min na i n'o bi yaala fan bɛɛ fɛ ala ye mɔriya dɔɔni nɔgɔya Sidi Babaji ye nafolo baaraw garijigɛ baaraw fɔɔ ka taa se papiye ko ɲɛnabɔliw ma maaw b'a fɔ ko fɛn min tɛ se ka kɛ Sidi Babaji ko ala tɛ dɛsɛ ko la n'aw mago bɛ Sidi Babaji la aw ka kungo gɛlɛnw na a ka nɛgɛjuru sira filɛ 76 33